Mga guys, nag-record jud ako una-una adto bitong kanang nahitabo nga tulo ka bata no nga kunuhay gisunog siyang inahan. Dili pod baya na limno nga kanang 2.5 a month kung unsa ginakatinuod. 2.5 a month ang imong allowance nya tulo ka imong anak di sad na limno nya. Pulis nya 2.5 ra ihatag, so wala ko ni dapig sa lalaki kay since pulis baya siya unya 2.5 ra iyang gihatag nga allowance kagamay ana. Kung siya'y pabudgeton anang 2.5 unsaon man ang 2.5 unya 1 year pa biya tong youngest unya katong duha pila pati edad ato perti pang gagmaya nya tagaan na to og 2.5 siguro nay something pod sa iyang bana. Bisan kinsa naman siguro mga asawa nya tagaan lang og 2.5 a month dili na kaigo bisag unsaon pa nag-budget labi na karong panahon nga perti nagyumahala bisag unsaon pa nag-budget di gina kaigo. Maura to guys.